right now. Feel real cold start to break when the summer night comes. Down if you cut throat, down if you cut throat, down if you cut throat, down and if you cut throat, down if you cut throat, down and if you cut throat, down 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 if you cut throat. أحبائي المشاهدين، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف ما ديما، وكل شيء مزيان عندكم وهانيين وبصحتكم إن شاء الله. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et tout va bien chez vous. Je suis de retour parmi vous aujourd'hui afin de vous donner une petite recette courte de verrine. جيت اليوم ندير لكم واحد الوصفه سريعه بحال ديما ديال الفيرين اللي تنديروهم في كويسات بحال هكا وتنقدموهم ملي تيجيو عندنا الناس وتنعطيوهم ليهم ياكلوهم، يا اما تنديروهم بوفي بالفيرين. غادي نقدم لكم هذه اليوم تاع السومو والافوكا والبيض، وهما انواع واشكال. كل مره نوريكم وحيده باش الا بغيتو ديروا شي بوفي الا كان غيجيو عندكم الناس. هذا حاجه سهله باش تجلسوا معاهم وتتمتعوا معاهم، تديروا شي طويبله فيها لي فيرين وتبقاو جالسين وداكشي تتنقبوا وتاكلوا وتيكون داكشي دايز مزيان وتقدروا تحدثوا كلشي بلا ما دير جري في الكوزينه. Donc comme je disais, je viens vous présenter aujourd'hui une recette parmi les recettes de verrine. Celle d'aujourd'hui, c'est le saumon, avocat et œuf. Donc il y a plusieurs recettes de verrine comme vous le savez, et c'est plus facile de faire un repas en verrine quand vous avez besoin de vous asseoir avec vos invités et d'en profiter aussi au lieu de courir dans les cuisines. دونك ما غاديش نتعطل عليكم وغنبدا معكم ونوريكم شنو خاص وكيفاش نوجدهم. Donc sans tarder, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment ça je le prépare et restez avec moi. Donc voilà. Première chose, j'ai pris des avocats. Je les ai coupés en morceaux comme vous pouvez voir. Donc les avocats, je les ai coupés en petits dés. شديت لافوكا وقطعتها طريفات صغيورين بحال هكا. غادي ندير عليها شويه د الحامض باش ما تكحلش. Donc je mets un peu de citron pour pas qu'elle noircisse. Voilà. Et je tourne le tout. Ça c'est en ce qui concerne l'avocat. Donc درت فيها شويه الحامض باش ما تكحلش وهنا غنحطها. عندكم من بعد السومون، شريت سومون. خذوا انواع واشكال تاع السومون، خذوا اللي عجبكم. سومون فومي غادي تقطعوه طريفات صغار حتى هو وتوجدوه كيف ما هكا. Vous prenez également le saumon fumé comme vous souhaitez selon vos possibilités, pardon. Donc vous le coupez en petits dés également et vous le préparez ainsi. J'ai pris 2 œufs. Je les ai fait cuire, 2 œufs durs. Je les ai fait cuire, je les ai épluchés et je les ai râpés comme ceci. Donc le jaune et le blanc, je les ai râpés et j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et j'ai mélangé. Donc شديت 2 بيضات سلقتهم قشرتهم حكيتهم بالحكاكه كيف ما تشوفوا، درت فيهم شويه زيت العود شويه الملحه وشويه البزار وهنا خلطتهم وجدتهم. Donc les œufs, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un peu d'huile d'olive, j'ai mélangé et j'ai préparé ceci. J'ai préparé également un peu de citron pour la décoration et des tomates cerises, de la coriandre et de la ciboulette. Donc وجدت citron باش نديكوري، tomates cerises, la coriandre et الثوم القصبي ها هو قطعوه طريفات حتى هو ووجدوه. ها نتوما. وعندكم الفرomage بلون هذا بحال الياغورت. انا خديت فرomage بلون 0%، نتوما خذوا اللي تعجبكم. Donc vous prenez également du fromage blanc. Vous choisissez ce que vous voulez en fromage blanc selon vos moyens, selon ce que vous aimez.
Et voilà, j'ai préparé mes petites verrines. وجدت كويسات كيفاش غندير مليحه بزيره. هادشي ما كان. Donc sel, poivre. Et maintenant on attaque. Je vais vous montrer comment je prépare ça. غنشد معلقه هكا وغندير شويه د لافوكا في هاد الكويسات كيف ما تتشوفوا. ديروا لافوكا لتحت. تقدروا ديروا كيسان كبار، تاخذوا القياس على حسب نتوما والكيسان اللي غديروا فيهم. بغيتوا تكتروا كتروا، كنتو غديروا غير هذا تعمروهم مزيان، كنتو غديروا بزاف اختاروا غير شويه شويه كيف ما بغيتوا. Donc comme je disais, les verrines vous les remplissez comme vous le souhaitez. Si vous faites plusieurs, donc vous mettez plus. Pardon, si vous mettez plusieurs, donc vous mettez petit à petit. Si vous mettez que plusieurs verrines, dans ce cas vous mettez juste un petit peu. Donc je prends un peu d'œuf également et je mets comme ceci. على حسب الذوق وديروا على حسب بغيتوهم عامرين بغيتوهم خاويين شويه بغيتوهم على حسب الكاس نتوما والذوق ديالكم انتم. ندير البيض. Donc je mets les œufs également que j'ai préparé. Vous mettez selon le goût et selon la quantité que vous souhaitez. انتوما voilà. دابا غناخد معلقه جوج ديال الفرomage blanc. غندير فيه شويه د الملحه شويه د البزار. Je prends 2 cuillères de fromage blanc. Je mets un peu de sel, un peu de poivre. Je vais mettre dedans un peu de ciboulette. Donc خديت البزار الملحه ثوم القصبي وغناخد شويه de l'ail. Vous vous rappelez de l'ail que j'avais congelé, j'avais fait avec vous. Donc j'en ai préparé un petit peu et je vais mettre dedans pour donner du goût. كيف ما قلت لكم غديروا البزار الملحه وشويه الثومه. هذيك الثومه اللي كنا صايبنا ودرناها في الكونجيلاتور درت لكم لا روسيت ديالها. سينو ما عندكمش خذوا الثومه يا اما الثومه حكوها وديروا فيها شويه ولا الثومه يابسه وديروا فيها. Donc comme vous voulez, de l'ail frais ou de l'ail déjà du frais, vous le râpez ou alors celui qu'on vend séché et qu'il est en poudre. Donc voilà. Une fois que j'ai préparé, je vais rajouter un petit peu de ciboulette pour donner du goût. Un peu de citron, شوية الحامض. نخلط مزيان هادشي كامل كيف ما تتشوفوا هانتوما. هادشي تخلط مزيان. غادي نجي ناخذ معلقه صغيره باش ندير باش يتخشى ليا. غنجي وغندير منه هنا. غنعمر به هنايا. شفتوا غنعمر فوق منه بحال هكا. Je remplis pour cacher au-dessus et j'essaye de pas salir pour que les verrines restent propres, sinon je vais essuyer après. ثاني ندير غير بشويه باش نخلي كلشي نقي، sinon غنمسح. لا قصوا الجناب مسحوهم من بعد باش داكشي يبان زويون.
هكا باش يكونوا الالوان ويجي داكشي غزيول ومتوال والوينات فيه تيشهي باش تاكلوه. غنجي نهز شويه د لافوكا عاوتاني غير باش نعطي اللون شي وحيدات هكا. Donc je rajoute quelques morceaux encore d'avocat pour mettre de la couleur. Voilà. Encore un petit peu pour mettre de la couleur. كيف ما تشوفوا نديرو هادشي غنزيد هنا غنزيد هنا فوالا. ومن بعد غنشد شويه السمو وغنديرو هكا. Et je rajoute le saumon qui est coupé en morceaux et ça fait de la couleur, ça fait un beau décor et les verrines sont agréables à manger et à la vue. تيجيو زوينين في الشوف في المنظر وفي الماكلة. هانتوما شفتوا قطعت شي طريفات الحامض بحال هكا تقدروا ديكوري بهم بحال هكا. شفتوا بحال هكا وتجيو ديروهم يجيو زوينين. بغيتو تزيدو لا طوماط باش ديكوريو ديروها. كاين اللي نقدروا نديرو فيه لا طوماط وكاين اللي نقدروا نديرو فيه غير لا كوريوند بحال هكا باش ديكوريو وتيجي غزال. نقدروا نديروهم بجوج ماشي مشكل. هانتوما وها لا روسيت ديالنا كملات. فوالا دونك شفتو كي كيجيو غزالين تبارك الله سريعين. دونك فوالا سي فيني. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre de la tomate cerise ou de la coriandre, des petites herbes pour décorer, des belles couleurs. Voilà, donc c'est très très beau, c'est très bon. J'espère que cette recette va vous plaire encore. Et comme je vous promets toujours et comme d'habitude, donc je serai toujours là pour vous donner des petites recettes rapides et qui sont excellentes. Merci de me faire des retours. Je vous souhaite une agréable soirée, un très bon appétit. نتمنى تكون هذا الشيء عجبكم وديما متابعيني وديما تيعجبكم وتتبعوني وتكملوا معايا ان شاء الله. نتمنى لكم أكلة شهية ونهار سعيد. مع السلامة. Je vous aime. Go. I am already on the gas, running red lights. So probably shouldn't do this every day. I know. Probably should be able to take a break. I know.